নিউজ মিডিয়ার পক্ষ থেকে আমি ফাহিম আর আমার সাথে আছে রাফাত। ওকে, এখন আমরা একটা মুভি রিভিউ করতে যাব, সেটা হচ্ছে হিন্দি মুভি, বলিউডের সবচেয়ে বিখ্যাত হতে যাচ্ছে আমার মনে হয়, রেস 3 এইবারের ঈদে মুক্তি পাবে। জি, তো চলুন দেখে আসি সেই মুভির ট্রেলার। किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। Welcome back to the race. परिवार के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए पहले मैंने डिसीजन लिया एंड नाउ आई एम गेटिंग एंग्री, वेरी एंग्री। तुम्हारा यकीन कैसे तोड़ सकती हूँ? वैसे भी वादे और इरादे की बड़ी पक्की हूँ मैं। हाथ देना प्लीज, घबरा मत, शादी के लिए नहीं मांग रहा। हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं। आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। आपको हम दोनों दिखते भी हैं? नहीं, मुझे तो लगा आपको अपने ब्लू वाइट बॉय सिकंदर के सिवा कोई दिखता ही नहीं। सिक्कू, आई एम सिक ऑफ दिस सिक्कू डैड। हमारे बिजनेस में दुश्मन जितने कम हो उतना ही बिजनेस बढ़ता है। फैमिली जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रही है बेवकूफ, फैमिली क्लैश में भी वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूँ। On your marks, get set, ready, go. Okay. So guys, আমরা দেখে নিলাম রেস 3 এর ট্রেলার। সো কোথাও কোথাও মিল পেলাম কিছু একটা হলিউডের। হ্যাঁ, একটা আমার মনে হচ্ছে যে কিছু জিনিস তারা হলিউড থেকে কনসেপ্ট নিয়েছে, কিন্তু ওরকম ভাবে কিছু না, বাট ওভারঅল আমরা yet not sure, হ্যাঁ let's see. হ্যাঁ, কিন্তু ওভারঅল দিস উইল বি দ্য ব্লকবাস্টার মেবি। Yeah, this might be. সো গাইস, এটাই ছিল আমাদের রেস 3 এর আপাতত ট্রেলারের রিঅ্যাকশন রিভিউ। সো আরো ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন। See you. ওকে গাইস, আল্লাহ হাফেজ।